ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen na kan do. Alhamdulillah, an bɛ Ala tanu ka dɛmɛ ɲini a fɛ ka yafa deli. An bi seereya k'a fɔ batoman si tɛ yen tiɲɛ sira fɛ fo n'a kɛra kelen ye. An bi seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ala ka jɔn don, a ka ciden don. An bɛ Ala deli Ala ka kisi nɛɛma caya k'a n'a sojuguɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ni silamɛ ɲuman bɛɛ fo ka taa se alikiyama don ma. O tɛmɛnen kɔ an badenw, Ala subhanahu wa ta'ala a ko a ka kuranɛ kɔnɔ, a ko ni a y'a sɔrɔ adamadenw sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u limaniyalen don Ala la ka siran Ala ɲɛ, ko Ala bɛ hinɛ jigin u kan ka bɔ sanfɛ ani dugumakolo la. Nka u ye Ala nkalontigiya dɛ. O nkalontigiyali Ala fana y'u sara ka bɛn n'u ka kɛwale ye. A ko yali maaw bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo jumɛn k'u to sigi la ɲɔgɔn fɛ, Ala ka ɲangata kana baliw la k'u to sinɔgɔ la? Yali mɔgɔw bɛ se ka basigi sɔrɔ tuma jumɛn Ala subhanahu wa ta'ala ka ɲangata kana u ma sɔgɔmada joona fɛ k'u to tulon na? Maa min bɛ basigi sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala ka fɛrɛ la, olu tigilamɔgɔw o ye maa bɔnɛnɛw de ye. Ya Rabbi, Ala kana an kɛ maa bɔnɛnɛ ye. N balimaw, nin kalo min filɛ nin ye n'a bɛ fɔ a ma ko mois de mars, n'a donna san o san i bɛ a lakodɔn ni fɛn min ye, o de ye musow ka kalo. A bɛ fɔ ten ko musow ka kalo, 8 mars. Nin kalo mana don ka ban, i tɛ kumada si ye min bɛ sigi, i tɛ kosɛbɛ si ye min bɛ sigi ni a bɛɛ lajɛlen de tɛ kuma muso ka dura ko. Ɲɛnajɛw bi sigi a kama, si ɲɛnɛw bi organiser a kama. I b'o de sɔrɔ kunnafoni siraw fɛ, i b'o de sɔrɔ réseaux sociaux la, bal hatta kalansow kɔnɔ. U bɛ ka juguw de dɛmɛ, Occident kɔni olu de ka hakilinan don, u wuli k'o dɛmɛ min b'a dabɔ a kama ani min tɛ k'a dabɔ a kama. An balimaw, Occident dun y'a faamu, farajɛ kafiriw y'a faamu k'a fɔ an tangala laban o de ye an ka du ye, o de ye an ka famille ye. Sabu famille bɛ anw de bolo, a t'olu bolo, du t'u fɛ. O kosɔn u bɛ fɛ k'an ka du ci. An ka du tuloma tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, jiriba min b'a kɔnɔ nin bɛɛ b'i sigi a suma la, o de ye muso. N'i ko muso, a den b'a nɔfɛ. O kosɔn u ka laɲini ye u ka muso in k'a ka ko ban. U t'o kɛ f'u ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ k'a bila k'olu bɛ muso de ka dura nɔfɛ. Muso ka bila a kelen na kɔni, o de ye dura ye. Adamaden jumɛn de bɛ yen nɔ k'i bɛ to i kelen na, min ka di ye k'i k'a kɛ, k'i bɛ ɲuman kɛ? O bɛ yen, surtout dantanfɛn min lafulen don komi muso. O kosɔn o liberté in kama dɛ, u ye sariyakisɛw ta, sariyakisɛw minnu n'a bɛ f'o ma ko droit international, ka taa signer fo Nations Unies na ko diɲɛ bɛɛ bɛnbakan don ka sɔrɔ nkalon don, ka fɔ ko bɛɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ni juguya min bɛ taa
k'a ɲɛsin musow ma min ni juguya min a lasili tɛ dɔwɛrɛ ye fo suguya ko n'a bɛ f'o ma tubabukan na ko genre. An balimaw nin kumaden min filɛ nin n'i y'a sanfɛla lajɛ a bɛ k'i ɲɛna ko ninnu b'an ka hɛrɛ ɲini mais balawu de bɛ nin kumaden in jukɔrɔ. Le mot genre o fɔ min ma arabukan na annaw suguya olu laɲini ye k'u bɛ a fɔ kɛnɛ kan anw ye an k'a faamu k'u laɲini ye muso ye. Muso dɔrɔn tɛ dɛ, ni muso dɔrɔn tun don u tun b'a fɔ ko muso, mais munna u y'a fɔ ko genre. Laɲini juguba de bɛ nin jukɔrɔ. U ye projet dɔw ta minnu bɛ u ŋaniya in bɔ kɛnɛ kan. O dɔ ye ko ka musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ko ka a criminaliser, bi maana ka ɲangi ni maa min y'a kɛ k'i ɲangi. Kelen. Filanan u ka nin hakilina in u y'a ta ni projet dɔ fana ye, baara dɔ fana ye min bɛ bila kɛnɛ kan, n'o de ye maa min ye cɛ ye aw bɛ hakɛ to o bɛ se k'a yɛrɛ kɛ muso ye cɛnimusoya la, n'a bɛ f'o ma ko PDA. Ko violence kana ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ ka bɛn ni suguya ye. O tuma na maa min ye PD ye violence fana man ka ta k'a sɛgɛrɛ dɛ, parce que k'ale y'o kanu k'i cɛ ɲɔgɔn kanu kɔni ka kafo i cɛ ɲɔgɔn fɛ a ka droit don wa hakada. An balimaw nin projet ninnu de bɛ ta ka don anw ka silamɛ jamanaw kɔnɔ. A kɛra maa dɔw balo ɲini sira ye, u sera k'an ka faamaw an ka ɲɛmaaw k'olu hakili lami ni a ye k'a fɔ ko nin de ye développement ye. N'i y'a mɛn démocratie nin de ye développement ye, wa ni maa min sɔnn'a ma u b'i bolola sɔn walasa i ka se k'i ka jamana mara, mais n'i ma sɔn u b'i jɛ, i ka jamana kɔnɔ bɔgɔw bɛ bila i la. Sabu maa ma n'i ye ɲɛmɔgɔ ye ni fɛn t'i bolo kɔnɔ ka jamana mara, jamana kɔnɔdenw bɛ bila i contrôle la, u b'i kɛlɛ. Olu dun de b'a di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma, soit u k'a ta u ka dabada la walima u b'u mago sa. O ye ɲɛmɔgɔw ko ye. Kɔmɔgɔw fana y'u niyɔrɔ sɔrɔ koyi, jamana kɔnɔdenw kɔni u y'u niyɔrɔ sɔrɔ a la, n'o de ye k'u hakili lami ni nin ko in ye ko muso ka liberté ka kan ka d'a ma ani cɛ bɛɛ ka kan ka dama kaɲa fɛn bɛɛ lajɛlen na, cɛya ni musoya t'a la. Kalan min ka di muso ye a k'a kɛ, ni fanga ɲini fana don politiki la muso k'a kɛ, baara min sugu ka di ye muso ye a k'a kɛ, hali muso min cɛ min ka d'a ye hali a bɛ furu la a tɛ furu la a ka mɔgɔ suganti min ka d'a ye. O n'a ɲɔgɔnnaw ye ninnu de kɛ ka population hakili lami kunnafoni siraw fɛ ani kalan siraw fɛ, nka nin bɛɛ lajɛlen ye résultat ye kelen ye, ka muso tiɲɛ dɔrɔn, ka muso tiɲɛ. U b'a laɲini hali n'an ma kɛ kafiri ye an ka kɛ silamɛ jugu kɔni ye. Wa Alahu subhanahu wa taala a ye nin de sɛbɛntiya, a ko u b'a laɲini aw ka kɛ kafiri ye i n'a fɔ u kafiriyara cogo min na, o tuma na aw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye. K'aw kana sɔn k'u kanu, aw kana sɔn k'u ka ko kɛ ɲɔgɔn ye. N'o tɛ silamɛya sariya kɔni ye muso bonya ka muso latanga k'a fɔ dɛsɛ tɛ k'a ka hakɛ ma wa a ka hakɛ fana tɛ sago. O de la silamɛya y'a ye k'a fɔ ko muso a farikolo yɛrɛ la ani cɛ farikolo cogoya tɛ kelen ye. Kɔrɔ k'a ye ko muso kɔni lasiri la a sigiyɔrɔ ye so kɔnɔna ye, cɛ de bɛ a ɲini ka na d'a ma. Wa a sigiyɔrɔ ye so kɔnɔna min fana ye maa kelen n'a kana sigi, nka a bɛ se ka bɔ ka taa mago la ni haju ko nana.
ka d'a kan muso ka bonya b'o de kɔnɔ a ka lafiya b'o de kɔnɔ o de la n'i ye kuranɛ lajɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye muso tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ka so danbeya ka taa muso ma a ma danbeya ka taa cɛ ma dɛ ka so danbeya ka taa muso ma ko muso ka so aya fɔlɔ la Ala subhanahu wa ta'ala ko ko o muso masina in de filɛ ka nin cɛ in nɛgɛ a bɛ fɛ ka kafoɲɔgɔnya ɲini a fɛ haramu sira fɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔ suratu Yusufa ni masakɛ muso de ka kuma don o de lakalitɔ don a filanan suratul ahzab la Ala subhanahu wa ta'ala ko musow ma ko wa a ye sabati aw ka so kɔnɔ nin bɛɛ la a b'a fɔ de k'aw ka so kɔnɔ ka tila o sura kelen in fana na ko a ye Ala ko suma ni kuranɛ kalan ye aw ka sow kɔnɔ ka taa laban kɛ jumɛn ye k'aw kana sɔn ka bɔ aw ka sow kɔnɔ aw kana sɔn ka bɔ aw ka sow kɔnɔ ni aya naani in bɛɛ lajɛlen na Ala subhanahu wa ta'ala ye so danbeya ka taa muso ma ka d'a kan ale de b'a kɔnɔ ale de b'a entretien nka tuma min na muso bɔra kunta la muso bɔra tiɲɛni kosɔn muso bɔra a masirilen muso bɔra a bɛ cɛw fitinɛ o wagati ko ni ko y'a sɔrɔ kuranɛ aya in b'o de fɔ muso minnu bɛ bɔ ka taa Ala kota kɛ ko a ye seereya ta olu kan seereya 4 f'olu ɲɛ k'a ye n'o ma kɛ a y'u minɛ aw ka sow kɔnɔ aw y'u minɛ sow kɔnɔ mais a m'a fɔ musow ka sow munna yanni nɔ ka d'a kan nin ye kojugu sira de ye tuma min na ni muso bɔra k'a ka danbe tiɲɛ du ma danbeya ka taa ma bilen ka d'a kan adamadenya a ka ɲi du ka sanuya du ka jɛya mais tuma jumɛn de ni magosa in sera a ma tuma min na a y'a yɛrɛ fitinɛma yɔrɔw bɔ fini na masirima fini na ka bɔ kɛnɛ ma ka mɔgɔw fitinɛ nin bɛ hakili jigin Ameriki mansamuso dɔ la ɲɛmɔgɔ don ale ye silamɛ de ye tuma o tuma n'a bɛ bɔ a bɛ fini kɔni don fini min bɛ cɛ minɛ yɔrɔw a b'olu datugu journaliste dɔ nana ɲininka ko munna tuma bɛɛ tɔw bɛ fini minnu don musow la e t'o ɲɔgɔnnaw don a ko u m'a fɔ silamɛya kama dɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ silamɛ don a ko yali dabaw minnu bɛ kungo kɔnɔ olu bɛ se ka u yɛrɛ fari fan bɛɛ datugu wa u ko ko ayi journaliste ko ayi ko est-ce que ko adamaden ni daba ye kelen ye ko ayi ko adamaden ni daba tɛ kelen ye ko tuma na k'ale tɛ daba ye ale tɛ daba ye o kɔrɔ ye ale b'a yɛrɛ datugu fitinɛ o fitinɛ bɛ musow ka liberté kuma fɔli la k'a labɔ de ko don a ka taa mɔgɔw fitinɛ de don a ka bɔ ka taa kalan kɛ kalan min ka d'a ye n'a ye kalan kɛ kalan min ani cɛw bi fereke ɲɔgɔn na kalan min na jagoya a k'o baara kɛ wa mais mun de y'a s'a ma o kalan fasugu n'a fɔra k'a ka bɔ ka taga politiki kɛ ka ɲɛmɔgɔya ɲini est-ce que ni muso kɛra ɲɛmɔgɔ ye hɛrɛ b'a la hɛrɛ t'a la o Alakira tɛ nkalon tigɛ dɛ est-ce que ni muso bɔra ka taa ko a bɛ taa baara kɛ baara sugu sugu cɛ bɛ baara min ɲɔgɔn kɛ farikolo gɛlɛya muso fana k'o ɲɔgɔn kɛ est-ce que a lafiyalen bɛ se so est-ce que a bɛ se ka sokɔnɔ baara kɛ bilen wa bitali sokɔnɔna bɛ lankolonya o wagati mara min ka kan ka kɛ denmisɛnw na o bɛɛ bɛ to ngalama na
denmisɛnw bɛ t'u kelen na o kosɔn kabako don kabako tɛ an k'a ye baarakɛden minnu ɲana i b'a ye baarakɛden tin bɛ den na ka tɛmɛ a ba kan baarakɛden i bɛ taa sɔrɔ a tin bɛ den na ka tɛmɛ a woloba kan dɔwɛrɛ tɛ parce que baarakɛden de b'a ladon anw ka duw caman bɛ o cogo in de la nin lihala in kɔnɔ kafiriw ye a sira sababu la nɔgɔya an bolo an yɛrɛ sɔnna a ma o ni muso n'a bɔra ka a cɛminɛyɔrɔw bɔ kɛnɛ kan ka sumadɔnw k'a yɛrɛ la ayiwa ka maloya tigɛ k'a lafili siga foyi kɔni t'a la a bɛ tiɲɛni kɛ a tatɔ a bɛ tiɲɛni kɛ a segitɔ nka baasi t'a la silamɛya t'a nakari ko muso tɛ bɔ ka taa ka haju kɛ bali muso bɛ se ka bɔ a bɛ se ka taa kalan kɛ kalan min bɛ taali kɛ musoya kadiri kɔnɔ a bɛ se ka taa baara kɛ baara min bɛ don musoya kadiri kɔnɔ wa hakaza silamɛya m'o bali dɛ ka d'a kan alakira furumuso Sawuda don dɔ la a delila ka bɔ ka taa k'a bɛ taa a ka mago la ani Umaru ye ɲɔgɔn bɛn Umaru ko e kɔni t'a fɔ k'e dogolen don mɔgɔ la sa k'e k'i yɛrɛ lajɛ bɛ ale tun ye muso farikolo batigi a seginnen a taara alakira sɔrɔ a ye nin kuma in lakali alakira ye alakira ko a ma ko hey taa i ka ci fɛ Ala subhanahu wa ta'ala jɛnnen don aw ma aw bɛ se ka bɔ ka taa aw ka haju la foyi t'a la muso bɛ se ka bɔ ka taa a ka haju la ni a kɛlen don k'a fari sutura n'a kɛlen tɛ ka suma duman k'a yɛrɛ la n'a tɛ démarche kɛ n'a tɛ maloya tigɛ k'a fili ni a t'a ka duguma fini jukɔrɔ masiri min n'o bɛ a kodiya mɔgɔ ye n'a m'o bɔ kɛnɛ kan sabu muso ka fini ye fini fila ye masiri fini ani fini min bɛ kɛ ka o datugu n'a bɛ f'o ma ko hijabu walima n'a dɔgɔyara dɔrɔn muso kɔni ka a cɛminɛyɔrɔw datugu a bɛ f'o ma libasul hashama n'a bɛ kuma a kana i kumakan finɛsi a kana majigin cɛw ye min b'a yira k'a fɔ a bɛ ka cɛ la jarabi a yɛrɛ la a ka s'a filɛli ɲɛ la n'a bɛ taama a kana taama sira cɛmancɛ la a ka taama sira kɛrɛfɛ nin principe minnu filɛ nin bonya minnu filɛ silamɛya ye nin fɔ muso la ka muso ka bonya k'a d'a ma k'a yira la hinɛ ka kan ka k'a la a makari ka kan ka minɛ wa tilennenya ka kan ka k'a ka kow la fana n'i ye silamɛya gafew lajɛ ka histoire gafew lajɛ i b'a sɔrɔ muso bonyalen don a ka lihalaya bɛɛ kɔnɔ n'i ye ba ye i ye bonya sɔrɔ a bɛ fɔ de ko cɛ de bɛ dugawu ɲini n'i ye balimamuso ye ni maa min sera k'a balimamuso fila ladon walima n'i ye denmuso ye ni maa min sera k'a denmuso fila ladon fo ka taa o don furu la k'o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ arijinɛ sɔrɔ ka tila ka fɔ maa min ni i bɛ taama ka muso cɛsabagatɔw ladon walima ka jɔnmusow ladon k'o ye sababu ye min bɛ arijinɛ donni nɔgɔya i ma nin bɛɛ bɛ fɔ maa min na Ala m'o bonya wa Ala y'o bonya silamɛya y'o bonya silamɛya hinɛna muso la tuguni ka seli bin ka bɔ a kan ka sun bin ka bɔ a kan ka jamalajɛw ni jumaw k'olu bin ka bɔ a kan wagati la wagati minnu ni a bolo bɛ ji la walima ni a ye bange kɛ ka tila ka hiji fana bin ka bɔ a kan ni a y'a sɔrɔ taama ɲɔgɔn tɛ a bolo walima ni zuma haramu tɛ a bolo ka tila ka jihadu bin ka bɔ a kan ka tila ka dépense fana bin ka bɔ a kan a tɛ dépense fosi kɛ muso catégorie bɛɛ an bɔra ka minnu fɔ k'a bonya k'a fɔ a ka furufɛn y'a ta ye ani maa jɛ tɛ k'a bonya k'a fɔ ni kiɲɛ tilala
n'ale de furumuso ye a niyɔrɔ bɛ di ne a y'a sɔrɔ a balimacɛ de fatura a niyɔrɔ bɛ di n'a y'a sɔrɔ a den de fatura a niyɔrɔ bɛ di n'a bangebaga fila dɔ la kelen tanyana a niyɔrɔ bɛ di et pourtant dépense t'a kan dɛ bonya jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan bonya jumɛn de bɛ tɛmɛ nin kan ka tila ka a fɔ ne ye maa ma n'i ye muso lanɔgɔ n'i da ye k'a sɔrɔ perewu t'i bolo kɛnɛ kan i bɛ jɔ bɛɛ ɲɛna ka busanya 80 kɛ k'i gosi o dɔrɔn tɛ dɛ ko maa min ni i fagara i bɛ ka muso de défense ta k'i ye seyidusu ye i ye seyidusu de ye Alahu subahanahu wa taala bolo wa muso bonyalen don k'a fɔ a ka kan ka datugu hatta a su dontɔ an bɛ fini kɛ muso su kunna mais an t'a kɛ cɛ su kunna munna ko a ni bonya de ka kan diinɛ jumɛn de bɛ yen min bɛ se ka muso bonya komi silamɛya a tɛ yen hakilina jumɛn bɛ yen min bɛ se ka silamɛya bonya muso bonya komi silamɛya a tɛ yen alakira min ye ciden laban a y'a ka saranganali laban fana kɛ tuma min na diinɛ in kɔnɔ a da sera musow ma a ko n baw ma n bɛ sarangana k'aw ye ni musow ye hɛrɛ la aw k'a dɔn k'a fɔ muso dannen don ka bɔ galaka de la wa galaka tilennen tɛ dɛ ko ne mɔgɔ min ko i bɛ fɛ galaka in ka tilen k'a bɛ kari dɛ o galaka min yɛrɛ gɔlɔnnen don ka tɛmɛ a yɔrɔ bɛɛ kan k'o ye a kunyanfan ye n'i ye muso n'i ko k'i b'a la tilen a bɛ kari o ye furusa ye wa n'i dun y'a jɛngɛlen fana to yen a tɔ bɛ jɛngɛ ka taa fɛ o tuma na juste milieu alakira ye nin de fɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ an balima ɲɛnamaya tɛ taa lajarabili kɔ o lajarabili ni maa si tɛ se ka kunnadiya sɔrɔ a kɔnɔ f'i ka kɛ ala jɔn ɲuman ye ala k'i bɛn sen ma kelen a filanan ye min ye i ka jɛɲɔgɔn sɔrɔ i la min ye ala mɔgɔ ye min b'i dɛmɛ ni ko jɛɲɔgɔn jumɛn de bɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ i yɛrɛ furumuso kan o de la a bɛ fɔ ko muso ɲuman ka kan ka ɲini a ka kan ka ɲini tubabu ko ten u ka proverbe kɔnɔ ko chercher la femme al-Asma'i rahimahullah a ko don dɔ la k'u ka maakɔrɔba dɔ bɛ yen u y'a ɲininka ka bɔ Bani Ambar ko muso jumɛn de musow ye qualité jeli ye musow ye suguya jeli a ko musow ye suguya 3 ye ko muso dɔ bɛ yen o ka nɔgɔn wa jogo fana ka ɲi ko n'i donn'o suma la ko a bɛ komi i bɛ nɛɛma kɔnɔ a bɛ ɲɛnamaya nɔgɔya e ma mais a tɛ ɲɛnamaya gɛlɛya i ma a ko muso filanan o kɔni o bɛ komi i n'a fɔ adamaden dilan mansin de b'i bolo a bɛ kan ka den produit ye nafa wɛrɛ si t'a la n'o tɛ bi mana a tɛ mago ɲɛ i ye ni den tɛ ko muso qualité 3nan ko bɛ komi dabi i siyɔrɔ la n'a y'i sɔrɔ i ni dimi don dɛ ko ni Alahu subahanahu wa taala ye maa min lajarabi n'a ye o jalen don i kan na yanni i saya don cɛ ni Ala y'i kisi a ma fana e kɔni fana bɛ lafiya de la ko muso ye nin qualité 3 ye u ye dɔ fana ɲininka ko musow la sɔn hɛrɛma ye jɔn ye a ko musow la sɔn hɛrɛma de ye n'i y'a hɛrɛ k'a ye a b'i barikada n'i y'a jɛ a bɛ sabali n'i y'a lajɛ i bɛ nisɔndiya n'i y'a yamaruya fana a bɛ tugu i kan kumakan kɔ ko nin bɛ alakira kumakan sɛmɛntiya alakira min ko tuma min na o y'a ɲininka ko muso jumɛn de hɛrɛ ka bon ni muso bɛɛ ye alakira ko de ye muso ye muso min n'i y'a ye dɔrɔn a ɲɛla yeli dɔrɔn i bɛ nisɔndiya n'i ko a ma ko a kɛ tan a bɛ teliya k'o kɛ a t'i fɔngɔ ɲɔgɔnya a yɛrɛbakun na a t'i fɔngɔ ɲɔgɔnya i ka nafolo la k'a tiɲɛ bali e bɛ fɛn fɛn kɔn a t'o si kɛ ni alakira kumakan ye a bɛ Imam Ahmad ka musnadu la Albani fana ko ni hadisa in ka kɛnɛ an ba Aisha don dɔ la u y'a ɲininka ko muso jumɛn de ka ɲi ka tɛmɛ muso bɛɛ kan an ba Aisha ko de ye muso ye
muso min a tɛ kuma fɔ min ye lebu ye a tɛ kuma bɔ a da la min ye lebu kuma ye o de ye muso ye fana muso min ni cɛ wɛrɛ ka fɛɛrɛ tɛ se a la o de ye muso ye fana muso min dusukun fɛgɛyara walima a dusukun langoloɲala ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma f'ale k'i masiri ka ɲɛ a cɛ ye wa ni fɛn wɛrɛ b'a a dusukun kɔnɔ ka fara o kan o de ka cɛ ladon k'a denw ladon nin de ye a hakilina ye nin dɔrɔn de b'a dusukun kɔnɔ ni y'an Bayisa ka kuma ye o muso ɲuman 8 mars in na musow ka kan k'o de ɲini k'o dɔn u man ka tugu kafiriw ka hakilinaw kɔ muso ɲuman de ye muso ye muso min bɛ hakili ɲuman di a cɛ ma muso ɲuman de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a ka diinɛ dɛmɛ muso ɲuman de ye mɔgɔ ye maa min ni a bɛ teliya tuma bɛɛ a bɛ ɲuman dɔ la a b'o bila a bɛ dɔ wɛrɛ ta muso ɲuman de ye muso ɲuman ye muso min ni a selen don a yɛrɛ la a jogo donnen don muso ɲuman de ye muso min ni alamɔgɔ de don diɲɛ kanu a y'o tigɛ k'a lafili fɛn fɛn bɛ se ka muso kɛ muso janjigi ye a y'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ muso ɲuman de ye muso min bɛ sabali ko gɛlɛnw na muso ɲuman de ye muso min b'a denw lamɔ ka ɲɛ a b'u la kalan ni silamɛya ye a b'u jogo don a bɛ ala kanu ni alakira kanu don la a bɛ hɛrɛ kanu don o fana na ka ɲɛsin mɔgɔw ma muso ɲuman de ye muso min b'a cɛ bonya a b'a seko n'a damayira bɛɛ kɛ ka cɛ ladon ko ɲuman a yɛrɛ ka sentimenw a bɛ jilaja o sentimenw ni cɛw ta ka bɛn ni cɛ nisɔndiyara a bɛ nisɔndiya ni cɛ nisɔngoyara a yɛrɛ fana bɛ nisɔngoya a bɛ layidu tiimɛ cɛ ye hatta a cɛ salen kɔfɛ muso ɲuman de ye muso min a cɛsirilen don kalan fɛ tuma bɛɛ a bɛ kalan surtout silamɛya kalan kɔnɔ a bɛ cɛsiri o fɛ a b'a waleya fana wa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana la kala a la a bɛ mɔgɔ wele ka taa ma muso ɲuman de ye muso min tɛ sɔn kafiriw ka tulonkɛ a hakili la i n'a fɔ min bɛ yen sisan ko liberté ou bien lutter contre la violence basée sur le genre muso ɲuman de ye muso min a ka wagati a si a tɛ tulonkɛ la ɲɛnɛmaya volet 8 min ni maa si cɛ ni muso bɛɛ ni i tɛ se k'i ka ɲɛnɛmaya k'a kɔ a kɛlen bɛ ka baara dɔ boloda o bɛɛ kɔnɔ walasa a ka wagati kana tiɲɛ n'o de ye ala ko baaraw ye n'o de ye ka kalan k'a layiriwa n'o de ye du koɲa ye n'o de ye société koɲa ye n'o de ye i ka baara yɛrɛ ye n'o ye ayiwa i ka disɛrɛ ye n'o de ye développement ye n'o de ye i ka siniɲɛsigi ye alors an bɛ ladilikan min kɛ k'an ka kuma kuncɛ musow ye o de ye u k'u jilaja u ka silamɛya dɔn u k'an ka danbew dɔn u k'a dɔn k'a fɔ projet min dir'u ma ala fɛ u ka baara kɛ o domaine kɔnɔ o de ye du ye o de ye du ye o de ye du ye n'olu ɲana du ɲana n'olu ɲana jamana ɲana n'olu ɲana diɲɛ ɲana mais n'olu y'u jɔyɔrɔ bila siga foyi t'a la du bi tiɲɛ jamana bi tiɲɛ wa diɲɛ bɛɛ bi tiɲɛ o baara dɔ ka k'u yɛrɛ bolo u bɛ se k'u ka o du baara in u bɛ se k'a kɛ ni hakilina min ye min bɛ se k'a to juguw ka hakilina kana se ka sira sɔrɔ u ka duw kɔnɔ wa Ala subhanahu wa ta'ala kumana ka wasa ko bɛɛ k'i baara wa Ala bɛ bɛɛ ka baara ye wa a bɛna bɛɛ sara i ka baara la wa bɛɛ bɛ Ala b'a ye cogo min na Alakira b'a ye wa silamɛ ɲumanw fana b'a ye wa alikiyama don bɛɛ bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ a bɛɛ lajɛlen sara i ye min kɛ dugu la ani kɛnɛ kan Ala de bɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛwalew dɔn Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi an yɛrɛbakun tɔɔrɔ ma Ala ka lafiya di an ka banabagatɔw bɛɛ ma Ala ka hinɛ an ka tabaw la Ala ka barika don an ka duw la Ala ka barika don an kɔw la
لك هنا تابولا لك يفاكوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوزار نمان جامانا نمان تبسيك بو خيرا لمن كرم نمان تبسيك خيرا لمن كرم